हेलो एवरीवन, आज का ब्लॉग हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। आज एक गाड़ी वैगनर गाड़ी डिलीवरी है, तो केक लेने आए हैं मैं न्यू अमोरो शॉप में। देखो न्यू अमोरो शॉप है, तो यहाँ पे केक लेने के लिए मैं आ गया मेरे एक दोस्त के साथ। ठीक है, बहुत सारा केक है इधर। तो मैं जो केक ले रहा हूँ वो बटर स्कॉच केक है। केक लेके आ गया, कस्टमर भी शोरूम पर आ गया। ये देखो आप लोग, अभी हो रहा है पेपर वर्क्स। तो यहाँ पे जो पेपर वर्क्स करा रहे हैं, मतलब उसको समझा रहे, कस्टमर को समझा रहे कि क्या कौन पेपर्स है। वही गाड़ी का इंश्योरेंस किया ना मैं 5 लाख का না আমি যেটা জানতে চাইছিলাম 5 ইয়ার্স এটা এরকম একবারই করা হয়েছে পাঁচ, তারপরে এই অ্যামাউন্টটা 62,2500 आएगा नहीं और पेंडे साल का टैक्स का इंश्योरेंस का कि टैक्स काटते হবে पेपर वर्क्स ख़त्म हो गया। अब होगा केक सेरेमनी, केक कटिंग सेरेमनी होगा। आप लोग देख सकते हैं कि इधर केक कटिंग सेरेमनी हो रहा है। तो जालिए स्टैंड कर लो नहीं हां एक सेकंड ठीक है एक में मार दे कॉन्ग्रेचुलेसन दादा, कॉन्ग्रेचुलेसन बौदी, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल, আপু নুমান হাত যাবো নুমান হাত একটু হাত নিয়ে দে कॉन्ग्रेचुलेसन। এখানে আবার রাই স্যার ভিডিওটা নেবেন এই দেখতে নিয়ে আমাদের খাই খাও না তাই ঘুরি আই দি ঘুরি আই अभी काट के खेला दे बुनू को काट के खेला दे সেটা সবাই তাকান, সবাই এদিকে একটু তাকাও, সবাই তাকাও, সবাই একটু তাকান। कैमरा में देखो मेरा ही करेंगे मैं खड़ाऊंगा नहीं भैया हैप्पी हमें काटा হয়ে গেল ওটা बैठ गया खेला दे नानू को खेला दे बुनू को खेला पहले दो सबको माशाल्लाह इसे फटाएंगे फटे और क्या मां का नाम का चाबी जब लोगे वो फटा देंगे फटेगा तो काका मां এদিকে মা তালা মুখটা একটু ওঠা আব্বু চোখটা বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিক আছে বলতে এসে ভিডিওটা এসে এটা হয়েছে না ভিডিওটা। আসসালামু আলাইকুম बुढ़े पे हंस तो चाचा यही दिखे देखो ना ओ चाचा दूर बाबा ये छोटा दादा ऐसा मत पूरे सारा गया साला भी आ रही बोल साला तेरा बेटा नौकरी लेके आगे उठा दे खाओ नहीं उठोगा आप नहीं बेटा ना उठाएगा उसका चाबी का कवर ऑर्डर किया सेव করে দিচ্ছি। गाड़ी तो डिलीवरी हो गया, शोरूम से गाड़ी निकल रहा है। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट, सब्सक्राइब, और भी कोशिश करेंगे अच्छा ब्लॉग डालने के लिए। ऐसे ही सभी दोस्तों साथ रहो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। আমার ভাইপো রমিজ খান ও মারুতি ওয়াগনার পছন্দ করেছে এবং গাড়িটা আমার খুব ভালো লাগলো। বিশেষ করে এনাদের যে এখানে ম্যানেজমেন্ট রয়েছেন,
যেনারা তাদের আপ্যায়ন এবং কাস্টমার কেয়ার এরা যেভাবে করেছে, সত্যি আই এম ভেরি হ্যাপি। আগামী দিনে যেন এইভাবে চলতে থাকে। এর আগেও আমিও নিয়েছি সুজুকি, কিন্তু অন্য ডিলারশিপ থেকে নিয়েছি। আজকে এখানে এসে আমি খুব খুশি হলাম। এদের যে সেলস, ওনার তো অতুলনীয় ব্যবহার যেটা দেখলাম, এবং ওনার সঙ্গে ওনার নাম বলছি না, এটাও খুব ভালো লাগলো। ওদের ব্যবহার, ওদের এখানকার স্টাফ ম্যানেজমেন্ট যে ওয়েলকাম যেটা করলেন, খুব খুশি হয়েছে এতে। আমি চাইবো এখানে আপনারা আসুন। এনাদের এই ব্যবহার তো পেয়েছি এবং বিভিন্ন মডেলও দেখাচ্ছে, যেভাবে হাসি খুশিভাবে এদের ব্যবহার পায়, খুব ভালো লাগলো। এবার আমি ওনার যেমন রবিজ খান আমার ভাইপো, খুব ভালো ছেলে, ওনাকে কিছু বলার জন্য বলছি। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমার এই চাচাকে সঙ্গে তো পেয়েছি, ভেরি হ্যাপি। আমার আব্বা, আমার মা, আমার ওয়াইফ সকলেই এসছে, আমার অল ফ্যামিলি এসছে। কিন্তু সত্যিকারেরই আপনাদের এই শোরুম থেকে যে ব্যবহার, ফার্স্ট থেকে আর লাস্ট, দুজনকে মানে এখানে ম্যাডাম বলবো নি, দু বোন বলবো, আপনাদেরকে সত্যি অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ যে আপনারা যে ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত আমাদের ব্যবহার করেছেন। মানে আমাদের সঙ্গে যে যে মানে গাড়িটা প্রথম থেকে দেখানো, আমাদের এই আজকে ডেলিভারি হবে শেষ পর্যন্ত যিনি এনারা যে ব্যবহারটা করেছে আমাদের সঙ্গে, অসংখ্য ধন্যবাদ। আর মানে থ্যাংক ইউ সো মাচ। ব্যাস এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।